ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମାଗଣା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ତମର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏରେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଇ ବୁକ୍ ଅଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ସବୁ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଟେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ତାହା କେବଳ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଲିଙ୍କ ଆଉ ରେଫରାଲ କୋଡ୍ ମୁଁ ତଳେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତମେ ସେ ରେଫରାଲ କୋଡ୍ ଥ୍ରୁରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ତମେ କେମିତି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାର। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମେ କାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛେ। ମୁଁ ଆଜି କାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛି ନା ଆଡାର 247ର ଯେ ଅଛି କେତେଟା ଆମର ଫ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସେ ଦେଉଛି ହେଲା, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ୁଛୁ ବା ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର SBI PO ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମର କେତେଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି। ଏରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ନା SBI PO ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ନା 30ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଏ। SBI PO ଅଛି, ମେନ୍ସ ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, କ୍ଲର୍କ ମେନ୍ ଅଛି, କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅଛି। ଚାରିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେଇପାରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ତୁମର କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଭର କରୁଛି ନା SBI କ୍ଲର୍କ ଏବଂ PO। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆଉ ତୁମ ମନେ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା କେମିତି ପରଚେଜ୍ କରାଯିବ। 299 ଦେଖାଉଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଜିରୋ ହେବ ପରଚେଜ୍ କରାଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା SBIର ସେମ୍ ଓନ୍ଲି PO ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଅଛି। ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଇ ବୁକ୍ ବି ଅଛି। ଇ ବୁକ୍ ମାନେ କେବଳ PDF ଦେବ, ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ି ପାରିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଏଠି ତୁମର ଅଛି ନାବାର୍ଡ଼, SBI PO, RRB PO, SBI କ୍ଲର୍କ, IBPS କ୍ଲର୍କ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଅପ୍ ଟୁ 2017ରୁ 2023 ଯାଏଁ ବି ଅଛି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଇ ବୁକ୍ ଅଛି। ଇ ବୁକ୍ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଡାର ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ବୁକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା କିଣିଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଡ଼େ, ବଟ୍ ତୁମର ଏଠି ସେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତୁମେ ଏଇଟା ନିଅ, ସେଟା ଭଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସେବକ ସେବିକା OSSSର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକ ସେବିକା ବାହାରିଥିଲା, ତାର ସେ ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ ଦେଇଛି, 2ଟା ଇ ବୁକ୍ ଅଛି। ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା LTI ଟିଚର କ'ଣ LTI ଚାଲିଛି, ତୁମର LTI ଟିଚର ଲାଷ୍ଟ 5-7 ତାରିଖ ଅଛି। ଆଇ ତୁମର ଇ ବୁକ୍ ଦେଇଛି, ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଇଛି। ଇ ବୁକ୍ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ମେନଲି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦେଇଛି, ତୁମର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଦେଖିପାରିବ, ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏସବୁ ଜାଗାର ଜିନିଷ ସିଲାବସ୍ କେବଳ ତୁମେ ତାର ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର କ'ଣ ନା ଅପ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ 83ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। 83 ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ୱିକଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାକ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଭର କରୁଛି ନା 4ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କଭର କରୁଛି, OPSC, OSSC, OSSC ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଆଠୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର 6ଟା ବୁକ୍ ଦେଇଛି ତୁମର, ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଇଛି। କୋଡ଼ା ଇଂଲିଶର, କୋଡ଼ା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର, କୋଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ, କୋଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ଅଗଷ୍ଟ, ଜଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତୁମର OTT OSTର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଅଛି, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ତୁମର କନେଷ୍ଟବଳ କ୍ଲର୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ SI ଅପଲୋଡ଼ କରାହେବ। OSSS ଅଛି, OSS ଅଛି, ରେଲୱେର ଅଛି, SSCର ଅଛି। ବୁକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା AS ଅଛି, ଆଡାପ୍ଟେଡ୍ ବୁକ୍, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ରିଜନିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଛି,
इंग्लिश बुक अच्छी, जनरल स्टडीज, जीके, मैथ नोट्स तुम किसी अच्छी, ओडिया बुक अच्छी, यूपीएससी किसी सेट अच्छी। ये सब कौन सब कलेक्टेड मटेरियल, ए मटेरियल जा केवल हम का प्रोवाइड करू जो माने कि आम शॉप रे आसी कि जॉब अप्लाई करंती, समस्त प्रोवाइड करा जाए नाही। आउ जिनस मो वीडियो आज वीडियो एंड करबा आगुरु मो समस्त अनुरोध करी समस्ते मो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। जदि लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक बढ़ुची ताहले नेक्स्ट वीडियो रे मु तुमको अबाउट 300 टा ई बुक किपर मागणार पाई परिबो, टंकाटी खर्च हो नाही, फ्री ई बुक केमथि हबो करा हबो तुम बतै देबी विथ रीडिंग कोड। आउ गोटे जिंस कहया बोली तुम्हें केमिति परचेज करिवो गोटे स्टडी मटेरियल जाको परचेज कर किछ नाही, तो लिंक दियाइछि, लिंक को जीवो, बाय नाउ करिवो, बाय नाउ कला पारे मन रख सब जाक ऑटोमेटिकली फ्री जेतु से फ्री कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई हेगी थिबो, प्राइस ऑलरेडी जीरो थिबो। जदि तुम जीरो नाही बा देखो नाही तुम कोन कर दे परियो, मोर ऑफर काउंटर का आसीबो, एटी फ्री देखेबो, फ्री मार दबो, फ्री मारले प्राइस जीरो हो जिवो। देखो बोल से नॉर्मल प्राइस का 299 देखोची, किंतु फ्री मारले कहां हबो ना प्राइस टा माइनस हेगी जीरो हो जिवो। तापर कंटिन्यू मारिबो, कंटिन्यू मारला पर तुमर नाम मारिबो, एठी नाम मारला पर मोबाइल नंबर मारिबो, मोबाइल नंबर मारला पर मेल आईडी एंट्री करिवो। नेक्स्ट कंटिन्यू करिवो, कंटिन्यू कला पर तुम मोबाइल से वैलिडेशन नंबर, वैलिडेशन नला पर तुमर गोटे ओटीपी जिवो, पेमेंट जेत किछ नै तुम प्रोसेस कर डायरेक्टली से पय बोली तरवर हबार नै तुम एमिति किन पारिबो। आउडी मन रख ईच कोर्स रो गोटे वैलिडिटी थाए 6 मंथ के 3 मंथ, जोडा कोन तुम एग्जाम पय बोली परफेक्ट तुम काम होई जिवो। तुम एग्जाम जस्ट अटेम्प्ट करिया पय बोली जस्ट परचेज कलो, स्टार्ट क्विज मारिबो, स्टार्ट क्विज मारला पर तुमरो सेक्शन पास सेक्शन से नै जिवो, तुमको ये कर दो कौन बतै दो केमती कौन करा हबो। अब तुम वंस जे कौन सी परचेज करूछो, परचेज करला पर तुमको लॉगिन करिया पड़ो। नेक्स्ट तुम कौन सा लॉगिन करबो, लॉगिन करला पर तुम एठी तुम ना देखियो तुम जहां परचेज करथिबो, तापर परचेज प्रोसेस को आसीबो, परचेज प्रोसेस को आसला पर तुम जे कोन जिंस परचेज करथिबो से जिंस तुम डिटेल शो कर दो। एठी तुम जहां चाहो चेक कर दे पारिबो। जदि किसी मॉक टेस्ट अछि, मॉक टेस्ट तुम एठी अछि, तुमर अछि मॉक टेस्ट सीरीज मार दे पारिबो, तुम डिटेल से देछि तुम चेक कर दे पारिबो। एठी फॉर एग्जांपल देखो मु तुमरो गोटे मॉक टेस्ट अटेंड करूछि, ए डिफरेंट मॉक टेस्ट अछि, तुम ताहा दे पारिबो। देखो ऑलरेडी देछि एटा थर्ड शिफ्ट 2023 रो तो अटेंड कलो, अटेंड कला पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देछि, तुम कुछ करबा नाही तुमर से आउ एज टा ईयर तुमर टाइमिंग अछि, तुम अटेंड कर पारे ता टाइमिंग दवा पर ताहि साथ अटेंड करबा पड़े। जदि का किछि डाउट अछि ता तुम ये कर दे पारो। और वीडियो को संपूर्ण देखिथिबारु धन्यवाद। एवं जदि किछि इश्यू होछि मु तळे मोर रिडीम कोड दे देबी, रिडीम कोड यूज करके डायरेक्ट एंट्री कर दे पारिबो, जो द्वारा तुमर कोन हबो ना तुमर जते सब जिंस अछि सब जगह कोड फ्री हे जिवो। तुम फ्री कोड अप्लाई करले सब जगह फ्री हे जिवो। नेक्स्ट कोन आसला तुम जे कोन जिंस फ्री अछि तुम से परचेज करके ऑनलाइन चेक कर दे पारिबो बिना असुविधा रे। आ मु जहा जिंस दोछि सब फ्री का, कोन जिंस पेड नुहे। आ जो ड्राइव लिंक अछि एटा केवल जो माने हम दुकान रे अप्लाई करे समान पय समस्त पय नुहे। आज वीडियो को मत रखो, जदि कार किछ अछि कमेंट करि पारे।